टीवी ओडिशा सदा आपणक पाई आपणक साथी रे आपणक हितरे। इतिहासर पृष्ठा खोली देले चूड़ंगगढ़र गारिमा मने पड़ जाए। यही चूड़ंगगढ़र इतिहास को मने पकेबाकू जाई राज्य प्रसिद्ध चूड़ंगगढ़ बारंग महोत्सव 2025 अति सफलतार सह आज 8म वर्षरे पदार्पण करिछि। चूड़ंगगढ़ बारंग महोत्सव कमिटी तरफरु स्थानीय आरोरा मंडप मेडिकल छक बारंग ठारे एक सांबादिक सम्मेलन रे एही भव्य महोत्सवर विस्तृत सूचना दैछंती कमिटी सभापति तुषारकांत चक्रवर्ती अरब बुलू भाई एवं साधारण संपादक रमेश चंद्र मिश्र तथा उपदेष्टा मंडली। आम कमिटी जे उपदेष्टा सुनील सिंह महोदय पदार्पण करने आशा रखी निश्चित भाव में महोत्सव आगू दिन सारा राज्य में लोकलोक आसू व्यापक भाव में बारंग स्वप्न अखंड बारंग कटक भुवनेश्वर चैतन्य भितर जो बारंग अवधि तार भाईचारा संस्कृति तार परंपरा को बजाय रखा प्रयास आरंभ कर निश्चित भाव में आम समस्त सहयोग करवा एक एही उत्सव आसंता नवेम्बर 5 तारिख पवित्र रास पूर्णिमा ठारू आरंभ होई 9 तारिख पर्यंत अर्थात दीर्घ 5 दिन महा आडंबर रे पालित हेबो। एही अवसर रे प्रथमे नवेम्बर 2 तारिख सकाळ 8 घटिका समय रे नरणपुर स्थित रामेश्वर मंदिर निकटरू मां कनक दुर्गा मंदिर पर्यंत एक गण दौड़र आयोजन करा जाइछि। पवित्र महाकार्तिक पूर्णिमा अवसर रे 5 तारिख सकाळ 7 घटिका रे पुण्यतया प्राची नदी तथा पुरी मुख्य केनाल रे बोईत बंदाण कार्यक्रम समापन हेबा परे संध्या 5 घटिका समय रे महासमारोह रे मंच उद्घाटन करा जाई राज्यर बहु प्रतिष्ठित राजनेता शिक्षाविद साहित्यिक दार्शनिक ऐतिहासिक कलाकार और समाजसेवी को भव्य स्वागत संबर्धना करा जिवो। आज उपस्थित अछंती प्रिंट मीडिया सांबादिक बंधुमान मो धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करुछि समस्त सांबादिक बंधुमान को विगत 7 वर्ष निरवच्छिन्न भाव में एभली भाव में चूड़ंगगढ़ बारंग महोत्सव को सारा राज्य लोकलोचन एवं तार व्यापक भाव में प्रचार प्रसार कर पुनर्बार से निवेदन करी और धन्यवाद देवी 8 वर्ष जो कार्यक्रम व्यापक भाव में प्रचार प्रसार किया। एही भव्य उत्सव रे एकता भाईचारा पूर्ण अखंड बारंगर 19 गोटी पंचायतर समस्त उच्च विद्यालयर छात्र छात्री मानकु नहीं चूड़ंगगढ़र ऐतिह्य संबंध रे वक्तृता और साधारण ज्ञान प्रतियोगिता क्रीड़ाविद मानकु नहीं फुटबॉल और क्रिकेट टूर्नामेंट छोट छोट पिला मानकु नहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम जिला तथा राज्यर विभिन्न प्रांतर उच्चकोटीर कलाकार मानक द्वारा कला परिवेषण करा जिबा सहित सर्वोपरि अंचल रे विभिन्न क्षेत्र रे पारदर्शिता लाभ करिथिबा व्यक्ति विशेष मानकु नहीं चूड़ंगगढ़ सम्मान रे सम्मानित करा जिबा नहीं कार्यक्रम रहिछि। उद्घाटन उत्सव क्या द्वारा मुख्यमंत्री ना राज्यपाल देखो आम समस्त सहित जोगाजोग अच्छु जेहेतु नुआपड़ार निर्वाचन आखि आगे अच्छी महोत्सव से पाखापाखि टाइम से पड़ुଛି आम निश्चित आशा व्यक्त आम बहुत खुशी हूँ महामहिम राज्यपाल लोकप्रिय मुख्यमंत्री आसवाई समस्त मना प्रकाश पाई आम तार निष्पत्ति बर्तमान सुधा आसना निष्पत्ति आसला आम जो अतिथि तालिका राजनीतिक व्यक्ति अच्छा बांकी विधायक ता भर अच्छा राजनीतिक व्यक्ति मैंने आम राजनीतिक व्यक्ति को आम डाकुनु ऐतिहासिक जेहेतु चूड़ंगगढ़ नामकरण चूड़ंगगढ़ बारंग महोत्सव ऐतिहासिक अच्छा साहित्यिक अच्छा सांबादिक अच्छा विभिन्न वर्गर लोक
ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। କମିଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆହୁରି ଯେହେତୁ ସମୟ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ଆଉ 5-7 ଦିନ ପରେ ଏହା କାଳୀ ପୂଜାଟା ଅଛି, ଦୀପାବଳି ଅଛି, ତାର ପରେ ପରେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଅତିଥି କେଉଁମାନେ ସବୁ ମଞ୍ଚରେ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆମେ 4 ଦିନ ଧରି ବସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏଥର 5 ଦିନ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 5 ଦିନରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅତିଥି ହେବେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଚୂଡ଼ଙ୍ଗଡ଼ ବାରଣ ମହୋତ୍ସବ ତାର 8ମ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟିକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପାଲାକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭାମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି ଏ ବାରଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ ତାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥରକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ, ଏଥରକ ମୀନା ବଜାର ଏଥର ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳିଠୁ ଧରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଆମର ସ୍ୱଦେଶୀ ଯାହା ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଏଠି ଆମ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥର କ'ଣ ରଖାଯାଇଛି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥରକ ଆମେ ରଖିଛୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ବଣରେ ମଲି ବଣରେ ମଉଳିଯିବା ସଦୃଶ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚୂଡ଼ଙ୍ଗଡ଼ ବାରଣ ମହୋତ୍ସବ 19 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଫୁଟବଲ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ବୁଲୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକାୟିତ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଇବା ଓ ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟ ବଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା, ଏହା ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଐତିହାସିକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହ ଅତି ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସହିତ ପାଳନ ହେଉ ମା ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। जदि भिडियोटी भल लगी थाए तेबे लाइक, कमेंट एवं शेयर करंतु। माँ टीवी ओडिशा को सब्सक्राइब करंतु। माँ टीवी सदा आपणक पाई आपणक साथी रे आपणक हितरे।